Greater Triple Lane Kurikha, Shitchi Kotor Unkok Shivo, Bobagrani ideology, no Borokobonja, Greater Triple Lane Bagay, Bobagrani Bagay, Thirina Goshnedong Tomo Tabuk Nuzag Ngitonka, Baksaba Jaga, Mundaka, Maikaika, Baksaba, Botachana Bagay, Hula Hula Nglaja, Kogoro Tongo, Ulof Hane Shikru Graza. The Pramotani Bissing, Shit Changlai money, Abo, Munam Hek, Nuzagitonka, Social Media Bissing Toy. Shababa Shit Chan Chaba Panpuno Kulchik Kurikha. Nung mani get kakrubjak bobagra no shit changlaye bodol phailajak bobagra haniba sabno phikune sabno khaklabni khlaisinai joto no khasuk chongoi Greater Triple Lane te constitutional solution changna tongjao bobagra yang yakni toksa nokni waksha tori asuk thai seglajak kogono tongo yagori mani toksa mokolo susingan chengkha shit changlaye urpati lajak mandai amsai Urpati lajak tiket ni bagai Runel not candidate senam ka hanke independent enggi batanai 11 mandani lukurok ni naimong local candidate unani nangnai eba kheba bobagarno phano unani nangnai bobagra phano basana nangnai thom mandi amsai kisar nai gedi tam ungtonglakya mandi amsai yo tam nai taw jotona hambai maro media rokno koleno jung nai man hinga ke jagawo chini mande kendro ni bisingni neta angna nangnai Only Zagan Hingis, Omno Saput Kanang Lak, Jung Buribodol of Zumbasaka, Jung Blog, Monday Blog with Android Burido Kantang, Tomero, Jung Nainaka, Jung by J. Kahamtu Hanato, Ozoro, Jung Jello Girinai, Jung Omahaneta, Sim Nangus, and Hano, Only Zagarong, Jung Sinianu, Yanulas, and Bonoro, Netanis and Budia, Omubagi, Jung Burido, one Sukatini, Jung Omubagi, Basalai, Onkona Nangasinai, Ombagi Tini, Onkore Palaga. Yang tahu je nong naik mana mana dia je kata ni riri kan fokus kan kata mau bukan hewan semua nama. Semua guna wan sunai, semua mana tu saput kaya, semua mana tu budia dia. Nangka asuki tangai nangka di dol bahasa lainnya, semua berdoa mana selarong saput kaya, semua selarong mana pokoknya, hai camung mata ngai, semua mana tanya ke, cin bagai kuno upai kira, semua mana naik. Betul nama kan? Anbung ke sorin lah dia rumah, ang mandai blok ini sekretari hisabi samung tang itu. Kuliah. Nong ini kutung lagi ni menakar sama. Ini ni kutung lagi menakar mau. Kakek sini songbari gusana kami ni pore. Sini blok komiti dok kaisa asuk lagi sidang tu kakek. Kendra komiti ni leader orang sakana. Nong ni orang ni sabna ke date nai aban bisinga sunali suruh dikenai. Pore blok komiti dok sikla botol, beri botol. Di Pramotha joto borok tine asuk laikya pore borok kaisa resolution pass kai rohajak tongo hatani assembly seat ni borok jodi thaikya kai so o borok no naya jodi oroni candidate mane o jagani o sthaniyo borok gake sing bono support thagi ni borok resolution rohajak tongo tabuk sing khanamani higake kane sing khanaka oro sini sarunel nai hinai khanaka ke Moharas no sung obono sung konya mo sung nong median through tini Moharas hamani tongo tini muya phali chanai tini mukhum tani chanai tini lakhang phali chanai hasuk bolongo tongo tini sini sarunelo jodi MDC ba MLA khai rakha kai I borok bo malanya khub uskup puri sung pahar oncholni bormo sung sungnai mini sarunelo protest khayo bono riyawoi tai kubunni je kuno borok mandai sthaniyo Basindar jadi candidate dekai, semua support kaje, semua. Pakai sudah tahu orang yang mui dokumen declare ya kok, nor kalau bagi saya kaje boni boni kumai. Hai pano seng kaisa wansung ma bai borok ni kaisa wansung ni idea bai abo nangi thango, jeng tini saya ka serai nok tam bale asuk din balogoi tongoi candidate bunyor kok ithanga chinor kok ya tar mane na borok bisingo kujak tonga hai ma tongo karon jeng somoi krika a jagawo semua jadi khanani bisingo se last tongsu o jagawo tai alada babe bikolpona khaijakliya na hai ni wansung ta sin bakhabo ta kaisa kok murung bisingo mane kemna khaptuman ba kemna songna musung mani totong sung to khaptumani bolte sung blok komiti rok asuk sing sidanto na khai ro ka je 4-5 jona sung mention khai ro ka abon bisingo sung kalai ke chawo sung omte phonona tabu ro dehni nei sung mention khailia sinoro gobang man netrito khai tongo sabo otit kalni simi phai tongkha khai tongkha বর্তমানে সব জয়েন দে ফাইকা আবার তো মহারাজ মো সাইমানাই তাই বিভিন্ন বরক মহারাজ নলেজ দङ आ जे
next মানে উস্তুদে নে হইতে তাওসো পর্যন্ত সাবো খাতাপ তংখা আবনা নাহারে মরাস তং চিন্তা খাই বাবনা খাই নে পাবলিক বাই সাবো তং তক সাবো করি আবনা নাহারে চংখা হাঙ্গাই চাওয়ানা খাই মা তংতা nggak berkena semai rumi all jaga all motor ba ozon ko pariwa sampai tongjak nong bising song man itu tong phona phona na par di nai tabuk ron di 4-5 jon ani bising ko no ko to tong selection जों तलायमानि बिसिङाव जों जिहेतु अर मान्दाय केन्द्रआव जिहेतु बासाय थांजाक सिनि जगदीश बफनो एसेम्बलिआव ताइसा फाइतुं नाइताबा आसुक दीर्घदिन जाबत जे खाइतंखा राजनीतिक सोराय हयते खाइतंगै चिनि जमुना फानो उंथों ओंखाय ताबुंनि बसखाङै चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट चिनि तनि सारतनि नबो जों प्रस्ताव खाइया जों बनो प्रपोजाल हजा ओंखाय जों तिनि सिरि सिकाला बदलनि हयते सिनि जेम नब जों प्रस्ताव हरजा किन्तु अस्थानीय कलायान बागै सिनियर ताबुक मनखु तंग याबन बागै स्थानीय जेकुनो बरक लायना नांगौ हमसे सिनि tabuk nong ni je khawan chumani bising ko lai awi je fatani je norok je khanamani bono ri khan norok boma hayin ko khainai जों अबनो थाजिं साका स्राय स्राय आं साका नंनि मिडिया हयते जों जतनो जों ताबुक आम जगै पारा पाराव जों सुंनायखा जतनो जोंनो फुं खायो जोंनो सुङो नरक केन्डिडेट दमनि परे जोंनो सुङो सामु को माने को गया लिस्ट को गया जे जों साका फातानि बरकसे और लिस्ट माखाबो चिनि साइ बरक स्टेप खानाव एर परे बरक ताबुक जोंनो सारा फातानि के जों टोटली जों सपोर्ट खाया आबो और स्थानीय बरक ना नांनाय tapni mungkai आंनि बुंमुंखौ सुप्राम देबर्मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं प्रदेश सेक्रेटारि आरो साब जुनालनिबो भाइस चेयारमेन kaisa Tipramota Mandai Block Committee Vice President जों Mandai Block Mandai Party Pisa Asugoi tinta সংগঠন মিলিবই Tipramota TWF এবং YTF মিলিবই जों kaisa সিদ্ধান্ত না লাইকা সর্বসম্মতি করমে जों kaisa রেজলিউশন সিলাইকে যে রেজলিউশন আমাইকেন সিজাক जों Mandai বিধানসভা কেন্দ্রনি যে কোনো লিডার उन्थुं आमाइके रेजलिउशन दुइयै जों जोंनि एस ए Tipramota प्रेसिडेन्ट बरंगोनां मिजोरामखन ताइ बिचा पलिटिकल सेक्रेटारि बरंगोनां श्रीराम सारनरबो जों रेजलिउशन कपि रिखा जोंनि एडिसन चेयारमेन बरंगोनां सार जगदीश नरबो जों रेजलिउशन रिखा किन्तु बा आफोर जों सराय सरायके पलिटिकल सेक्रेटारि न साका प्रेसिडेन्ट साका नागि जों तरो কিছুটা কারণে बनि बुंग मेनसन खायके कासे रसा जा यांनो बिन बुंग मेनसन खायते कासे रसा जा यांनो आबो हायनि कक सालायमान बिसिङो जों केबोनो बुंग मेनसन खायलिया हायबोनो जों चाय पाजनान बुंग नेक्स्ट रिलेखे जे माने लोकालनि न जिमन रमदे चिनि सार जगदीश चिनि बरंगोनां जमदेव बर्मा चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बरंगोनां टनि ताइ नेशनल भाइस चेयारमेन बरंगोनां उपेन्द्र बर्मा ताइ चिनि अबजार्भार गुरपत देबर्मानि बुंगो नेक्स्ट रिलेखे কিন্তু তাবুক নগমানি যতক্ষণ নিয়াসা জরতই কেবখাই অফিসিয়াল অ্যানাউন্স নিয়াকো ক্যান্ডিডেট নিবুং কিন্তু জংলেদি সামংখাই তো Tipramotani ওয়ারি আসঙ্গাই চিনরা মেসেজ ফাইজা WhatsApp অলরেডি মুনিস নকরকা কিন্তু অফিসিয়াল নখনা বাকি মনে খাই নখর জাকনো जों অলরেডি মানি পাইখা আবুরি বাগै जों हलाइका सुदु जोंनिया जोंनो गोबांना बरक सोंलायो जे पाराम जों बर नरक Mandai hai jaga se sara Tripura Mandai na chiki choliu kintu Mandai yo asek leader ke bangman bisingo no Mandai ni leader no dimaya bayran phai hire na han no basa na nai no ro boza ka samu khai to nong logi chung hima na ga nang karon chung ruang no kisu gramam chain borok mu ke sinya na bango chung kaisa bosa pore nang chung kuna ekta sujung bai kuna ekta samu ne be kaisa soine bagi pano जों बनो थां नु दुखै नायदे मानोबा अमाय गोबां माय आम साइड आवाज कासे चंगा तिननो गोबां बरक संहर तामनो सिनर खेबा माननायासो एडुकेटेड गोबां दिन रमै सामुखाय दंनाय दफानि बागै गोबां दरिया नि कारणे केस आइबो केस खलाइबो गोबां कष्ट खाय दंनाय बरक से गोबां दं दफान बागै आन्दोलन खाय संग्राम खाय जे केस आने आबाय गोबां लिदा एडुकेटेड na qualification ba ini political ground na ini ama leader ke bang tong tamni bagi chinoro norok bairani borong harai basar na nai ngicin to baje to jawab na ni sadan para habna ni jeng poti to jawab na ni sadan para habna ni jeng potin tabuk karon norok tong ti hain ka sangabon maso je chinoro lukel no unthong ngicin to jalo no bai ta jeng sai to kha hai pan tabuk sini je okra sin bubagara bono sanya par rega tabubagara juti बनि मुंनो प्रस्ताव खायति हायगां कायजों कताबो बुबुरानो बनो कयनाय जों जाफानबो मान्दाय बिसिंनि बरंना बाजार रो बा सिमै रहनांतो जों कयजना बुंबार जाक दंगो आबोन बागे बुबुरान हायनाय कयफिरो जों साधारण पाब्लिक बरक बाय
थाङै कक सानाय मत लामा करिं तंहा माने लुकेल ने खांखाय जों थाङै कक साना मत तो सुजुग मानानो हनाय अ कक न कसाराय नांबो बागारा हानाय खुलमुया फारे किसावान सुगै माने बरं नांथु हामबाय आसमुक्ति आंनि सासेनो भारती देब्रमा आं सेन्ट्रेल बर्डनि एडभाइजारनि सदस्य दङ कक हंगाय अब डिक्लारिं थांखा 21 नि सिमिं 30 जरा माने कैंडिडेट अमनिसे सकांगो जत बदि आसुबलायना अब सिद्धांत दंमोन अ सिद्धांत मिस्टेक बनि बागै बिनि माथे जों मा नखर फैया दङै हिनिबा कायसा बरंनि तैनाय चिनरव दाबो सारा मानदाय गजा बुंनानै इन दं आसे फिल हांबै फिल गुरि उइनाय सारा मानदाय गुरि उइनाय पारा पारा इनि दुट खायका दाबो उन खेते जे रेजाल्ट उन्नानि दिगे हाका नमिनेशन रनानि दंहा कैंडिडेट लिस्ट नखरि दंहा अर नखरिया बा ब्रेकिं न्यूज रइ दङ जे रुनेल हांखाय जत बर रुनेल न हामजागे हांखाय बा दाबो किन मानदे बा माइनास पय नों थांसिनाय बिले ओमफ्राय अर तय बिरोधी दल गहनसिनाय बिले जोंनो बिको सा बंनि संगठन बा उलुट पुलुट दुखुनि पन हनसिनाय आलका जागानि बरसे अर कैंडिडेट फायौ बा हनि हनजागनाय जों म खांकारा खलायना दिने अकक मा साका जे माथेवन जों मा नखरका सल्यूशन जदि न खायना हंकाय समय नखना बनांगौ काना बनांगौ बनि बागै दिनै जों अमन जों रेजाल्ट नायो जे बुबागरा न रिक्वेस्ट जों खायो खुलुमबो नि याखं खलायनो दङ हिनबा बुबागरा नों अमन सल्यूशन खायदि दिनै रुनेल खरसानि बागै चिनि आरो सारा मानदायनि बर पार्ट टु पार्ट थाङा हंकाय अबेसिनि बागै गोबां हानियां सुखसिनाय और विरोधी दल दङ नाय दङ बरबो आगेनि सिंनि खायफैने नांखे बरनि दिगे फनो सापर्ट थांमोनि जे बंन अरनि बर चिनर फायमानि दाइसो उल्टा फनो किफिनि खाना बने बागै बुबागरा आंनि थानि याखं कराय सुरि बा माप सानोबा नि थानि जों रिक्वेस्ट खाय सावो खुलुमै सावो जे नों अमनो सल्यूशन खायदि बुबागरा नों फनो नांखे बासा फायदि नों बरनि भोटार बुले नों बरनि भोटार जों न हामदाबो जोंनि थानि माने बरसा जों आशा बिश्वास दं आशा जतिन आं सावो जिनि जत बुरि रंग थार जत लखतेनि DWF YTF जत संगठन जे आरो बुरि रक दंमानि इसाला रक दंमानि आरो फाइकिया बर जत नर शामिल नों दुरा सत बरमनि क खनायाव दिनि रुनेल खरता ननि बागै क खना कांका बोले चिनि जों तेकोन फाइनानि अच्छा फोन के मासुमाय दा नि बिखावले साबो नि बिसिङाव जाखा आं अरनि माने अल लोकेल नि कैंडिडेट मा खानो नांखाय जेम्स नांखाय टनी दंले टनी और बासै मानो गाय